Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Apakah memang hal itu benar-benar tanda akhir zaman? Betul sekali. Assalamualaikum semua teman-teman. Saya kemarin pernah lihat di TikTok yang orangnya pergi untuk Al-Fatihah untuk Khamenei. Yang orang informasikan ke aku, satu orang datang di situ jilat-jilat kursi. Di tempat itu, aku tidak tahu yang pernah ngomongkan ke aku. Orangnya tempat itu bilang, ibu tolong jangan jilat-jilat, itu tidak boleh. Nanti bau jigon mana-mana. Kalau kamu mau Al-Fatihah, Al-Fatihah aja. Tidak usah ke over. Pasti kalian pernah lihat videonya kan? Itu dia jilat-jilat kursi, perlu gitu. Ya, kalau mau Al-Fatihah, Al-Fatihah aja. Kenapa kok jilat-jilat kursi? Pasti kalau misalnya dalam Khamenei juga ada di situ, kamu pasti cium-cium jilat-jilat. Kalau mau Al-Fatihah, Al-Fatihah aja udah cukup sebagai tugasmu. Dan itu yang kedua kan Iran kemarin, hari ini kan rumah Khamenei kemarin kan udah dibom. Udah Khamenei mati di situ kan. Hari ini juga udah kena bom lagi. Kenapa? Yang orang-orangnya pintar itu, rejimnya mereka itu, rejimnya Khamenei, timnya mereka pikir oke, ya udah Amerika udah bom di situ, tidak bakal bom ulang lagi kan di situ. Ya udah kita kumpul-kumpul aja lagi di sini, di rumahnya udah dibom kemarin. Ya udah tadi pagi juga Khamenei udah Amerika udah bom lagi ke tempatnya Khamenei lagi. Jadi 2 kali kena bom rumahnya mereka, 2 kali. Jadi pokoknya begitu. Kalian tidak bisa challenge sama US, tidak bisa challenge sama teknologi, tidak punya teknologi ke teknologi mereka. Jadi jangan. Sekarang kalian pelan-pelan pasti sadarkan omongan aku. Kalian tidak bisa challenge sama Amerika, tidak bisa challenge sama US, tidak bisa. Insya Allah kita move dari rejim yang teroris ini, yang rejimnya baru Iran datang, pasti Middle East lebih lancar, lebih oke. Kita sama-sama lebih senang tanpa teroris, tanpa perang, tanpa apa-apa. Itu yang kita mau. Dan hanya mau informasikan itu untuk yang video kemarin itu sangat lucu, sumpah. Aku lihat yang gini. Ya peluk kursi, jilat-jilat kursi. Itu kamu Al-Fatihah atau nafsu? Al-Fatihah setahu saya yang tahu orang pergi Al-Fatihah sebagai respect. Jilat-jilat. Aku lihat itu kayaknya bukan Al-Fatihah deh. Tolong ini juga dipakai sedikit. Sampai jumpa. Berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa. Lumayan waktunya tidak benar teror. Kemudian beliau selalu di dalam membela orang-orang yang روز گذشته من پیام تسلیت آقای پراو سوبیانتو رئیس محترم جمهوری اندونزی رو پیام کتبی رو مبنی بر تسلیت ایشون به مقام معظم رهبری دریافت کردم. هم میهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی همچنان به دست ما رقم خواهد خورد. این ما ملت ایران هستیم
که در این آخرین نبرد کار را تمام خواهیم کرد. زمان بازگشت به خیابانها نزدیک است. اکنون که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، پیام من به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور روشن است. شما سوگند خورده اید حافظ ایران و ملت ایران باشید، نه حافظ جمهوری اسلامی و سرکردگانش. وظیفه شما دفاع از مردم است، نه دفاع از رژیمی که با سرکوب و جنایت میهن ما را به گروگان گرفته است. به ملت بپیوندید و به یک گذار باثبات و امن کمک کنید. در غیر این صورت با کشتی در هم شکسته خامنه‌ای و رژیمش غرق خواهید شد. و پیام من به رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ این است: ملت شریف ایران با وجود سرکوب و کشتار وحشیانه این رژیم نزدیک به 2 ماه با دلاوری ایستادگی کرد. اینک از شما می‌خواهم بیشترین احتیاط ممکن را برای حفظ جان غیر نظامیان و هممیهنانم به کار ببرید. مردم ایران متحدان طبیعی شما و جهان آزادند و یاری شما در سخت‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران را فراموش نخواهند کرد. و به شما هممیهنان عزیزم در ایران، در این ساعتها و روزهای حساس بیش از هر زمان دیگر باید بر هدف نهایی خود متمرکز بمانیم: باز پس گرفتن ایران. من از شما می‌خواهم که در حال حاضر در خانه‌های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند برای اقدام نهایی به خیابانها بازگردید. پیام‌های من را از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای دنبال کنید. اگر در اینترنت و ماهواره اختلال ایجاد شد، از طریق امواج رادیویی با شما در تماس خواهم بود. ما به پیروزی نهایی بسیار نزدیکیم. میخواهم هرچه زودتر در کنار شما باشم تا با هم ایران را پس بگیریم و دوباره بسازیم. پاینده ایران. As Iranian Christians worship Jesus, seeing the fall of the Islamic regime. Wow, hallelujah, yes. Iran belongs to Jesus. If you did not know, the fastest growing church right now is in, China and Iran. There's about 50,000 mosques that have closed. God is moving. He's revealing himself in dreams and visions. And if you've been paying attention to the news, the Iran Islamic regime is being crushed. Even I believe there was an airstrike not a couple hours ago. God is moving. The people of Iran, we're praying for you. Iran shall be saved. And Iran shall be a Christian nation in Jesus' mighty name. God is on the move. Pray for our brothers and sisters in Iran. It is amazing what God is doing. Jesus is the Son of the living God, my friends. He is the Lord. And I pray in the name of Jesus that Iran shall be saved. So I encourage you, pray for our brothers and sisters in Iran. God is doing something unique and amazing. The underground church, God has been moving for so many years. And I believe this is a time of great harvest and revival. The name of Jesus is glorified. Righteousness exalts a nation, but sin is the reproach of any people. And Iran is belonging to Jesus in righteousness.
nggak usah pusing, nggak usah ikut stres, depresi, apalagi sampai ikut campur, ikut-ikutan memaki Amerika, memaki Israel, dan membela-bela Iran nggak karuan, sementara kita nggak tahu pasti urusannya, saudara ya. Saudara, semua itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Jadi kalau kita mau komplain, komplain sama Tuhan. Ada yang berani komplain sama Tuhan, saudara? Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 6 dan 7, Tuhan sudah bilang, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus apa? Salah satunya adalah engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, raja bangkit melawan raja. Ini semua sudah penggenapan. Bahkan sebelum zaman now, saudara. Kita tahu berabad-abad silam itu ketika kerajaan Israel terpecah jadi dua. 10 keturunan Yakub ada di kerajaan Israel bagian utara, 2 sisanya ada di kerajaan Israel bagian selatan. Utara itu ibu kotanya Samaria, selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Dan terjadi penyembahan berhala besar-besaran yang melanda 10 keturunan Yakub yang ada di bagian utara, saudara, Samaria, saudara. Makanya Tuhan izinkan dibangkitkan satu kerajaan besar, yaitu Asyur, untuk memporak-porandakan, saudara. Tujuannya apa? Supaya umat pilihan Tuhan bertobat. Ya, tapi lalu bangkit kerajaan Babelonia, Asyur dikalahkan. Lalu bangkit kerajaan Media Persia, lalu Babel ditundukkan. Lalu bangkit lagi kerajaan Yunani, lalu Media Persia ditundukkan. Bangkit lagi kerajaan Romawi, saudara, Yunani ditundukkan. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir itu ada pada pemerintahan kerajaan Romawi. Tapi saudara, ribut-ribut soal Iran. Iran itu siapa? Iran itu apa? Wilayahnya mana? Kita harus ngerti sejarah. Everything we have go back to the Bible. Iran itu adalah wilayah Elam. Elam itu adalah wilayah Persia. Kita tahu di sana sempat pernah ada Ratu Esther, ya. Itu sangat terkenal, Raja Ahasiweros di sana, saudara, ya. Nah, saudara, dan kita tahu juga sejarahnya bahwa ketika dari nama Persia atau Elam itu dirubah menjadi nama Iran, itu juga ada sejarahnya, saudara. Tetapi kita mau bahas Iran atau Persia atau Elam. Firman Tuhan datang buat kita semua hari ini dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 35 sampai 39. Di dalam ayat yang 35 dikatakan, Tuhan berfirman bahwa aku akan mematahkan busur atau inti kekuatan Elam. Dan zaman dulu kan belum ada, saudara, belum ada misil, belum ada bom, belum ada rudal, saudara. Yang dikatakan Tuhan akan mematahkan busur atau inti kekuatan. Nah, kalau zaman now itu berbicara tentang senjata-senjata alat berat itu untuk perang, saudara. Tuhan sudah bilang, Tuhan akan mematahkan. Makanya Tuhan bekerja lewat Amerika dan lewat Israel. Karena didapati di Iran itu, saudara, di situ terdapat fabrikasi tempat pembuatan nuklir. Nah, itu baru misil, baru rudal, baru bom, saudara, baru drone yang turun. Sementara Iran sudah menyiapkan nuklir, saudara. Lah kalau ini dilepaskan mau jadi apa? Ya, nah makanya itu pusat inti dari pembuatan nuklir yang ada di Iran itu yang dibombardir sama Amerika dan Israel. Ya, itu sudah penggenapan. Firman Tuhan kita nggak usah protes. Nah, di ayat 36 dan ayat yang ke-37 Tuhan sudah bilang bahwa aku akan menurunkan malapetaka, raja-raja, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka yang ada di Elam atau Iran. Itu mereka akan menerima murka Tuhan. Aku akan membinasakan. Tuhan sudah bilang. Jadi kalau kita dengar Khomeini itu meninggal dunia, saudara, itu sudah bagian dari rencana Tuhan, saudara, ya. Nah, lalu tapi Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam Yeremia 49 ayat 38 dan 39. Tuhan katakan apa? Aku akan mendirikan tahtaku di Elam atau di Iran. Dan ayat yang 39, kabar baik buat dunia. Bukan cuma buat kita, kabar baik buat dunia. Bahwa aku akan memulihkan keadaan Elam. Artinya apa? Di balik ini semua ada rencana Tuhan yang hebat, yang akbar, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan pertobatan di Iran atau di Elam atau di Persia, saudara. Revival besar-besaran akan terjadi justru di Iran. Kita tidak boleh membenci Iran, lalu lebih memihak pada Amerika dan Israel. Karena janji Tuhan menurut firman Tuhan dalam Yeremia 49 tadi, saudara, justru Iran akan mengalami revival.
Kalau saudara merasa terberkati dengan konten video ini, saudara bisa bagikan. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Salam revivalist, God bless and I love you all. Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi penciptaan kembali setelah Yesus datang yang kedua, kebangkitan terjadi, lalu kita orang yang masih hidup ini diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa, baru setelah itu terjadilah penciptaan kembali. Terjadilah pengadilan yang dahsyat. Nah, setelah pengadilan itu terjadi, semua dihakimi. Yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka. Yang percaya Kristus beroleh pendamaian, dikumpulkan bersama kawanan dombanya. Baru setelah itu kita masuk ke masa yang kekal, langit bumi baru. Dibuka dengan Ibrani 1 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Berarti dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi, maka sekarang pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Dikatakan pada zaman akhir ini, berarti kalau pada zaman akhir ini adalah ketika kedatangan Kristus yang pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pada kedatangan yang pertama, itulah zaman akhir. Dan kita sedang hidup di zaman akhir.